dan on Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di acara PKS pas kita sahur. Pas kita sahur. Alhamdulillah belum subuh. Subuhnya kali ini saya pakai jaket jas nih gitu. Kemarin soalnya ada yang bilang belum dicuci. Ganti kostum sekalian. Ganti kostum, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah sekarang episode ke-25 ya. Semoga tadi malam pada menyempatkan sedikit malamnya untuk berlailatul qadar. Insya Allah, semoga dapat lailatul qadar. Baik, pagi hari ini kita mau bahas apa nih, Bang Haji? Ya, kita kemarin kan bahas masjid di Itaewon yang khusus paling gede udah. Masjid-masjid di Korea Selatan secara slightly ya, secara ringkas sudah. Nah, kali ini kita perlu bahas bagaimana sih Islam itu masuk ya atau tersebar di Korea Selatan gitu ya. Ya mungkin para penyimak setia perlu dapat insight ya bagaimana Islam itu di Korea hingga saat ini. Karena kebetulan juga ketika akun PKS Korea Selatan kayak di IG atau di Twitter itu buka open question, itu ada yang nanya kayak gitu, berapa sih jumlah Muslim di Korea gitu kan? Bagaimana sih lihat dakwahnya? Nah ini makanya itu menginspirasi saya pengen membahas hal itu pagi ini. Gitu. Oke. Oke, berarti ya sekedar pengingat aja, mungkin di Seoul udah azan ya? Yap, betul. 3:51. Nah, di sini 35. Masih ada 2 menit lagi. Segera diselesaikan aja buat yang belum selesai sahurnya. Jangan lupa doa, jangan lupa memperbanyak istighfar juga. Ya. Oke, kita bahas mulai ya. Kita bahas terkait dengan tadi ya pertanyaan bagaimana sih Islam itu menyebar di Korea ya? Ya. Ini mau yang wiki dulu apa mau yang satunya lagi dulu? Nah, wiki dulu, wiki. Wiki dulu. Oke. Biasanya kalau orang baru Google nih yang mau mengenai Islam di Korea, dapatnya Wikipedia dulu. Oke, kita lihat. Wiki dulu. Ya. Ntar salah klik. Oke, Wikipedia ini standar ya. Googling Wikipedia tinggal ditulis bagaimana Islamnya bahasa Inggris lah. Ini langsung ke sini nih, kalau tadi klik linknya langsung ke sini tiba-tiba, nggak dari awal. Kenapa ya? Nggak tahu. Iya. Dari atas aja. Oke, kita lihat. Ya, jadi Islam itu sekarang itu kondisi terkini itu 70 ribuan Muslim asli Korea ya, kurang lebih 70 ribuan. Bisa dicek juga di situs lain kayak Statista gitu, yang situs-situs tentang statistik ya. Nah, itu saya cek itu kurang lebih 70 ribuan. Bahkan forecast 2030 itu sampai 76.000 jumlah Muslim asli ya, natif Korean itu agamanya Islam. Itu kurang lebih maka di sini 0,2% ya. Berarti ini 100.000 itu campuran total ya? Campur. Itu tahun 2000 berapa nih? Ini kayaknya belum update nih ya. Kayaknya 2014 itu, tahu saya. 100.000 itu. Kalau 2020 ini itu kurang lebih 300.000. Ya, total plus natif plus pendatang. Nah, dari yang 70.000 tadi 0,2% populasi Muslim di Korea gitu ya. Ya masih sedikit sih ya, tapi ya insya Allah semoga terus bertambah ya, berkembang. Amin. Di native Korean itu sendiri tuh. Karena memang yang saya baca-baca dari berbagai literatur ya, itu memang isu anti-Islam dan isu negatif ya terhadap Islam, kayak seperti Islam teroris, Islam macam-macam ya, ISIS, dan itu cukup mempengaruhi warga lokal tuh kayak makin apatis atau nggak mau lebih kenal dekat. Belajar lah ya, nggak mau belajar juga mungkin ya. Ya kayak gitu. Tapi ala kuliah seperti orang-orang seperti kita tahu tuh, yang YouTuber kayak Daud Kim ya, itu beliau malah terus menggali dari berbagai informasi dari berbagai sumber, dan alhamdulillah akhirnya dia jadi mualaf gitu ya, terkenal.
Jadi penyimak insya Allah tahu ya, dia Facebooker dan YouTuber aktif ini ya. Iya, dan juga selebgram aktif. Nah, betul. Nah, teman-teman bisa menyimak di YouTube-nya. Nah, betul. Daud Kim. Ini cukup jadi referensi minimal. Penjelasan beliau itu sesuai yang saya baca juga gitu. Dari how did Islam spread to Korea, bagaimana Islam menyebar di Korea. Dari abad ke-9 ya, terus abad ke-13, lalu sampai ke Islam di zaman modernnya. Korea itu. Jadi ini cukup singkat ya, 6 menit ya. Tapi cukup benar-benar padat isinya. Intinya ini yang disampaikan oleh si Daud Kim ini. Gitu. Mau di-play apa gimana nih? Slide aja. Skip aja. But more than 300,000 Muslims live in Korea, and there are about 70,000 Korean Muslims. So it's more, but it's getting bigger now. So I'm curious, how has Korea historically contacted Islam, and how did Islam spread to Korea? I think it would be very interesting. So I searched. Here we go. The first period of Arab Muslims' contact with Korea was the middle of the 9th century. Since the 7th century, when Islam spread to the world, Arabian and Persian Muslims had contacted China, the Silk Road. And in the 9th century, they finally reached Korea through the Southern Sea route. So there were cultural exchanges between Korea and Muslim world since long time ago. And the person who introduced Korea to the world was also Muslim. The merchant named Suleiman at-Tazir first recorded the location of Korea. He has traveled China and India several times for trade and finally found Korea. He said after China, there is a country named Shinla. They had white eyes and they do sacred ceremonies for laying. Yeah, that's tradition in Korea, Gyuje. Geographer Al-Makdish also mentioned Korea in his book. There's a country called Shinla in east of China. The people who enter there don't want to live because the air is clear, the soil is oily, and water is good. That's good, Korean. You can also find Korea in Muhammad al-Adrish's world map. This is 400 years earlier than Western. In Korea's history book, 삼국사기, people who are considered Arab or Persian appeared. This is a very famous story in Korea. It's called Cheoyong. A king of Shilla was enjoying the vacation in Gyeongpo, close to Busan, but suddenly the clouds and fog appeared, so he lost the way. People said this was because of the dragon of its sea got angry. So the king built a temple for the dragon, and it made him happy, so he brought his 7 sons for a celebration. They danced and played music. Dancing and music, isn't it haram? Anyway, one of his sons followed the king, and his name was Cheoyong. Look at this photo. He never looks like Korean, and doesn't look like dragon either. So many historians think he's Persian or maybe Arab. There's a reason. In 874 in China, many Arab and Persian merchants were killed. There was kind of uprising things. It's called Hwangsoena. So they learned from China, and some of them reached to Korea. So Cheoyong is maybe one of them. Later in the 13th, 14th centuries, Islam religion and their culture finally began to enter Korea. At this time, Korea was under the influence of the One Empire. You know, Genghis Khan. The Mongol Empire. So Turkic and Uyghurs Muslims from the Mongol Empire came to Korea. So they made Islamic communities in Korea and brought Islamic culture to Korean society. So they are called Hwehwhein. 맞나? So mosque and dress their Islamic costumes and use their language too. Some of them even married Koreans and settled in Korea. Wow, international marriage. So earlier. But the situation changed because of the new dynasty Joseon. 1427, the King Sejong strongly oppressed the Islam. So Islam and Islamic culture stopped in Korea. Actually, this is ironical. If you're interested in Korean history, you definitely know King Sejong made Korean alphabet and developed science and technology. So he's the most respectable person in Korean history. Even though he oppressed Islam, he has accepted Islamic science and technology a lot.
like lunar calendar or clock, and astronomy, many things. And even he enjoyed Quran recitation. Actually, I didn't believe that, but it was recorded in Korean history book. So yeah, it's kind of ironical. So for hundreds of years, we couldn't find Islam in Korea. But finally, Islam came to Korea again. It was 1950s, the Korean War. The Korean War is the worst tragedy in Korean history. At this time, many Turkish soldiers came to help South Korea. They fought for us and even took care of war orphans through the school named Ankara. If you see a movie named Ayla, you can know the details. If you have time, you should watch this movie. It's really good. And you should know that all the Koreans are very, very thankful to Turkey. Anyway, after the war, Turkish military imam Abdul Gafur Karizmiroğlu tried to spread Islam in Korea, and with his efforts, the first generation of modern Korean Muslim was born. Finally, he led the birth of Korean Islamic Association. It started with 70 people at the first, but now there are. Dan bisa lebih detail nanti. Dan banyak juga nih video-videonya Daud Kim ya yang menarik ya. Nanti mungkin satu waktu kita juga bisa collab sama dia. Bisa. Tinggal tunggu momennya aja, insya Allah. Jadi ya intinya udah cukup mewakili penjelasan dari Mas Daud ini, Akhi Daud Kim, ya Akhi Daud Kim. Jadi justru Turki menyebar Islam ya via Turki di zaman Islam modern di Korea ini malah oleh Turki ya kan Turki tadi di bawah PBB yang membantu perang Korea itu karena Turki kan pasca Kemal Atatürk dia di bawah PBB ya bersama Amerika juga gitu. Jadi kan Amerika itu menarik Korea Selatan dan blok komunis menarik Korea Utara itu. Jadi pembelahan Korea semenjak itu. Terus ya intinya kita berharap ya Islam itu berkembang terus di Korea gitu ya karena 70.000 berbanding hampir 50 juta ya penduduk Korea itu ya sangat sedikit banget gitu ya sedikit. Jadi emang butuh ya terus siar dakwah ya buat teman-teman yang memang concern di dakwah di Korea Selatan gitu. Termasuk yaitu Akhi Daud Kim ini, Masya Allah luar biasa dengan pasang surut kontennya dia di sosmed, tapi sampai sekarang kalau saya perhatiin dia terus istiqomah ya, terus produksi konten tentang syiar Islam gitu. Bahkan terakhir itu saya lihat dia belajar sholat gitu, luar biasa gitu. Jadi kenapa saya membahas Akhi Daud ini sekilas karena jadi lebih dekat ya dengan orang Korsel karena dia orang Korsel sendiri gitu. Jadi itu menjawab buat teman-teman yang bertanya langsung di akun sosmed PKS Korsel itu cukup terjawab ya. Jadi Islam Korea natif yang Muslim itu 70 ribuan gitu ya. Total bersama pendatang 300 ribuan. Terus syiar dakwahnya ya seperti itu ya. Sekarang karena era modern udah banyak lewat sosmed orang-orang Korea aslinya gitu ya. Terus bahkan juga para pendatang juga ikut berkontribusi syiar Islam di Korea Selatan gitu, mengurusi masjid-masjidnya yang kemarin kita bahas itu juga banyak dikelola oleh pendatang gitu. Itu salah satu pola syiar dakwah Islam yang ada di Korea Selatan. Terus juga banyak Islamic Center ya, apakah di Seoul, apakah di Ansan gitu, kota-kota besar ada. Jadi yang mau tanya tentang Islam atau ada yang jadi mu'alaf itu bisa kontak Islamic Center yang ada di kota-kota terbesar di Islamic Center gitu. Oke, baik, menarik sekali. Tapi nanti coba kita upayakan lah ya supaya bisa menghadirkan Insya Allah. Mas Daud Kim, Insya Allah. Baik, sebelum kita akhiri seperti biasa kita lihat info terkini. Cuaca 12 sampai berapa nih? 18. Kemudian prediksinya hujan, jadi siapkan payung ya. Siapa tahu hujan. Untuk kondisi udara ada di ya kategori kuning masih 68. Jadi ya istiqomah di kisaran 60-an.
Ya, jadi kita kalau gini kan kita jadi tahu ya sesering apa sih udara kita itu di kondisi hijau gitu ya. Ternyata nggak sering-sering amat. Gitu. Jadi ya harap diperhatikan saja. Kemudian untuk kurs, nah ini turun lagi. Turun lagi 12,7 sekarang ya. Kemarin 12,81. 12,8 sekarang 12,7. Istiqomah nih turunnya nih menjelang Lebaran turun. Iya. Makin banyak yang nuker kayaknya. Makin banyak yang semakin menguat. Iya, mengirim won ke Indonesia. Won, ya. Kemudian terakhir untuk ini kenapa mau turun? Update Corona ada di berapa nih? 574, jadi masih cukup tinggi juga. Dan ya harap diperhatikan prokesnya, 3M-nya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ya baik, itu mungkin ya untuk pagi hari ini info-info terkininya. Dan alhamdulillah kita sudah di episode 25, tersisa 5 episode lagi. Kalau ada yang mau request topik, silahkan. Ada 5 lagi. Silakan di bawah berikut. Di komen-komen. Silakan di komen saja ya. Nanti coba kita upayakan untuk kita bikin nanti kontennya. Baik, Bang Haji, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk yang sudah ikut menyimak sampai akhir. Dan selamat menunaikan ibadah saum Ramadannya. Dan juga selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sekali lagi, mari kita perbanyak doa kita, perbanyak istighfar kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, sampai jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.